This is the class for the Unit 9, the introduction of the Unit 9. And you have here the presentation. The introduction for the Unit 9, and the name is What Does She Look Like? And the topics are: describe people's physical appearance, identify people by describing how they look and what they are doing. Vamos a ver en la introducción 9 los dos temas principales, que son la descripción de la apariencia física de las personas y la descripción para identificar a las personas con base en esa descripción, por cómo se ven y lo que están haciendo. Principal objective. In Unit 9, students, you describe people's physical appearance and identify people by describing now how they look and what they are doing. By the end of Cycle 1, students will be able to describe people's physical appearance. By the end of Cycle 2, students will be able to identify people using modifiers with participles and prepositions to describe how they look and what they are wearing, what they are doing, and where they are. Van a comprender en esta unidad 9 la descripción de la apariencia física de las personas, la identidad o identificar más bien a las personas por su descripción, por cómo se ven y lo que están haciendo. En la introducción, al final de Grammar 1 sería que ustedes fueran capaces de describir físicamente a las personas, para que al final del Grammar 2 fueran capaces de identificar a las personas usando los modos con los participios y las preposiciones, para describir ustedes mismos cómo se observan a las personas, qué están usando, qué están haciendo y dónde están. You have here some help. Using nouns as adjectives. You can use noun like adjective. For example, in the letter A, you can read, I have a flower garden. And the letter B says, the shoe store also sells socks. So in the sentence, letter A, you can describe garden with flowers, okay? But say like in Spanish, florería. No, para decir florería, pues en inglés dirías flower garden. For example, in the shoe store, the people can buy only shoes. So here describes also sells socks. So you can find shoes and socks too. Por ejemplo, aquí te describe que en la oración de la letra B, tú puedes ir a una zapatería, the shoe store, y puedes encontrar zapatos, obviamente, pero también dice also sell socks. También incluso venden calcetines. Aquí te dice, por ejemplo, que shoe store es una zapatería. You have these examples to describe the nouns like adjectives. Look. The flower is before the flower, the noun flower is before the other noun. So this noun is like an adjective because it's before this noun. Si tenemos este sustantivo antes que este otro, nos describe a este. Flower garden. For example, here, shoe store. If you read computer store, you imagine the store with computers. Si tú observaras aquí que dijera computadora, tienda de computadora, pues dirías, imaginarías o pensarías en una tienda de computadoras donde rentan computadoras, pero aquí, por ejemplo, te dice shoe store. Entonces tú inmediatamente vas a pensar que es una zapatería. The shoe store also sells socks. So
You have this part and the other part, the incorrect form. The incorrect form is a flower's garden, or say in plural. Incorrect, the shoes store. Lo incorrecto es decir flowers garden o shoes store. ¿Por qué? Porque lo plural no se pone aquí, sino acá. Y te dice por qué. You can read why. Sometimes words that are usually used as nouns are used as adjectives. For example, flower is usually a noun, but in A, it is used as an adjective to modify garden. When a noun is used as an adjective, it is in singular in form, not plural. Cuando tenemos un sustantivo que es usado como adjetivo, siempre lo vamos a usar en forma singular, no plural. And you have another examples here. Bob is reading the action. Bob is reading a good book. Good book. What is doing Bob? What is doing Bob? Bob is reading. ¿Qué está haciendo Bob? Está leyendo. What is reading Bob? ¿Qué está leyendo Bob? Bob is reading a good book. Si tú observas aquí dice ¿qué está haciendo Bob? Él está leyendo. Ah, sí, pero no está leyendo cualquier cosa, está leyendo un buen libro. Words that describe nouns are called adjectives. In A, good is an adjective. It describes the book. Este es el adjetivo y describe a este sustantivo. A este sustantivo que es libro. The other example, letter B, the tall woman wore a new dress. So, if I say the woman wore a dress, I can say for whatever woman in the world, okay, in the group. But if I say the tall woman, the tall, the short, the young woman is specifically. Si yo digo la mujer usó un vestido, me estoy refiriendo a cualquiera en el mundo o a cualquiera en un grupo. Pero si yo digo la mujer alta o la mujer pequeña o la mujer joven usó un vestido, me refiero específicamente a una persona que estoy describiendo, a la mujer. The tall woman wore. Y cuando yo quiero describir lo que está usando, para identificarla un poco mejor, uso otro adjetivo. The tall woman wore a new dress. Who describes what? Describes the dress. It describes the dress. It describes the woman and it describes the dress. Esto describe a la mujer y esto describe al vestido. We say that adjectives modify nouns. Modify means change a little. An adjective changes the meaning of a noun by giving more information about it. Cuando decimos que los adjetivos modifican a los sustantivos, la modificación significa un cambio ligero. Un adjetivo cambia el significado de un sustantivo porque le da un poco más de información a lo que yo estoy diciendo. So you have another example here. Letter E. Roses are beautiful flowers. You describe the roses in plural. Roses are beautiful. So the incorrect form it says roses are beautiful. That is incorrect. The correct is plural in the noun flowers. Adjectives are neither singular. Son también singulares. Los adjetivos son también singulares y no plurales. They do not have a plural form. No tienen una forma plural. Solamente en lo sustantivo.
He wore, letter E, F, he wore a white shirt. The incorrect form is he wore a shirt white. O sea, no podemos cambiar el orden. First is the adjective and then is the noun. Primero es el adjetivo y luego es el sustantivo. No podemos cambiarlo, no podemos modificarlo porque esa es una regla anglosajona. En cambio en el español, sí, ¿verdad? Nosotros decimos una camisa blanca, una camisa negra, una camisa amarilla, un pantalón corto, un pantalón largo, un pantalón con cremallera, sin cremallera, pero en la regla anglosajona es al revés. The adjectives can come immediately before nouns, as in F. Roses are beautiful. For example, you can say roses are beautiful. So his shirt was white. The adjective is just after the verb to be. Puedes describir a la cosa, lo que quieras, a la persona o a la cosa, justo detrás del verbo to be. Roses are beautiful. Las rosas son hermosas. Y no necesitas aquí ponerle tampoco plural. Esto estaría incorrecto. Roses are beautiful. Just right, okay? Just right there. Solo así, hasta ahí, justo hasta ahí vas a escribirlo. Beautiful. His shirt was white. Su camisa era blanca. Ya se percudió. Adjectives can also follow main verb to be, as in G and H. Es esto. Va el adjetivo va justo detrás del verbo to be. Si lo puedes describir así, sí. Sí lo puedes describir así también. Next, transparency. You have here some characteristics for complexion, face shape, eyes, and hair. You have the complexion pale, fair, light, tan, dark, brown, and olive. Son los tipos de piel, por ejemplo, que podemos encontrar en las personas. Pale, como muy, muy blanco, pálido. Fair, light, tan, dark. Dark es como la piel mucho más oscura. La piel más oscura de todas las pieles. Brown son los, pues sí, los que son muy morenos o morenos. Tan es como los the Indian people or the Mexican people. And the olive is like an Asian people. Son como las personas asiáticas que tienen la piel amarillita. You have here the face shape: oval, round, square, oblong, heart, diamond, triangular. And you have the color of the eyes: brown, blue, green, hazel, gray, violet. And the form of the eyes: big, small, round, and narrow. Narrow is like an Asian people. And the hair is long, medium, short. For the person who has not the person has not hair is bald or balding. But person who has hair but cut the hair so short, they are shaved head. Hay personas que son calvas porque tienen alopecia, porque su genética sí pues los dejó calvos, ¿verdad? Es bald or balding. Pero las personas que no son calvas y que se cortan el cabello muy, muy corto, muy pelón, se les dice shaved, o shaved de la cabeza, shaved head, porque hay shave para la barba, ¿ok? Physical appearance: tall, short, fat, and thin. Fat es para una persona que tiene una complexión robusta, ¿ok? Y thin, pues es para una persona que tiene una complexión delgada. Short es corto, niño, es pequeño, pero también es para las personas que somos chaparritas. Tall es para las personas que son altas, que es muy común para los americanos, pero poco común para los mexicanos. Blue eyes, green eyes, bueno, ya vimos los colores acá también.
Acá tenemos descripciones de cabello. Another description of hair. For example, frizzy hair, curly hair, and straight hair. Straight es liso, curly es ondulado o medio chino, y frizzy es como el chino muy cerrado. Brown hair is the color of the hair. Brown, fair, red, and gray hair. Bald, for example, bueno, ya lo vimos, bald is for the person who has not hair. Bearded es la barba, barbudo. Shaved, esto es para las personas que se rasuran, rasurado, shaved. Mustache es el bigote, and wrinkled es las pecas. Well, you have here the vocabulary and examples who describes what you can make a question and what can you make a sentence. The vocabulary says 5'10" is equivalent to 178 centimeters and rude is not polite. 5 pies 10 equivale a 178 centímetros o 1 metro 78 centímetros y rude o rudo es no educado. For example, you have here the verb, the auxiliary for the verb. Has he got, and you use the has for this pronoun, and it and she. For the other pronouns, you use the auxiliary have for they, you, we, and I. So, for the question, has, you begins with the auxiliary. Has he got curly hair? Has he got a mustache? Él tiene cabello chino. Él tiene un bigote. For example, has she got blue eyes? Ella tiene ojos azules. Has she got a ponytail? Ponytail es cola de caballo. Yes, he has. Or no, he hasn't. And the example for she is yes, she has, or no, she hasn't. In the example for the other pronouns, the answer is I'm so sorry. Yes. Example, yes, we have, or no, we haven't. Okay? In the sentence, when you want to make a sentence, you write the contraction here, but the contraction is for this. He has. This is the contraction. It's too similar for the verb to be. He's got straight hair. He's got straight hair. Él tiene cabello liso. He's got verb. Él tiene una barba. For example, she's got, remember the contraction. She's got brown eyes. Tiene los ojos cafés. She's got, pues no le puedo poner mustache ni barba, pero le puedo poner otra vez ponytail. She's got a ponytail. Tiene una cola de caballo. In the example for the other pronouns, you can write they,
They have or they've green eyes. Ellos tienen ojos verdes. I've, or I have. I have black eyes. Next, the order for adjectives. That is so important for to learn and to practice the introduction. What is the order for the adjectives? Opinion is first, size, extent, and shape. Size and shape. Texture, pattern and color, material, intent, and the final is the noun. Es el sustantivo al final. For example, ugly, big, round, black, cotton, orange. Or pretty, big, round, black, cotton, dress. That is the order. You have another example over there. Cantidad, opinión, tamaño, edad, forma, color, origen, material, la finalidad y hasta el final el sustantivo. For example, Alice has got wonderful big blue eyes. Wonderful is my opinion. Big is the size. Blue is the color. And the noun, eyes. Is my opinion. Opinion is the size, is the color, and is the noun. Well, you have here a little game and describe people, a multiply choice. Tienes un juego para que puedas practicar eligiendo de diversos elementos. For example, number 1, he's got curly, straight, or wavy hair. He's got curly. And you write inside the frame, number 1, curly. And you can describe people, the other people, and you have another transparency with another elements. You have here another game. Roll the dice to describe the people or the celebrity people. If you don't know the celebrity, please find an internet and describe looking their image. Si tú no conoces a las personas, a las celebridades, por favor busca en el internet para que puedas encontrar o localizar y veas la imagen y los describas. Now, go to the book, okay? Go to the book. I see 5. And you have in the Unit 9. The Unit 9, the word power, physical appearance. Look at this expression. What are 3 more words or expressions to describe people? Write them in the box below. Vas a observar estas expresiones y vas a cuáles son las 3 palabras o expresiones que describen estas personas. Escríbelas dentro del recuadro, acá más abajo. Hair, age, looks, or hate. And other words or expression here inside
of this frame. So you have this part and you describe yourself here and your partner. Your partner could be your dad, your mom, or your sister or your brother, okay? Puedes describir a tu papá, a tu mamá aquí, o a tu hermano o a tu hermana y aquí a ti, por tu apariencia física con lo que ya conoces. Y de aquí para esta parte vamos a trabajar ya con el workbook. Give me a chance, please. Here, the exercise 1 and 2. Okay? This is the introduction.